करू सर मो हाथ को फाई नहीं करी से पुलिस इंस्पेक्टर मोटर बाटा जी नहीं गला छोड़ा से इन्स्पेक्टर को डरी और लक्ष लक्ष टंका आटा जीता सेठी छाड़ी चली आसिलो विश्वास करू सर आपण को लुण खाई मु केबे नमकार म करि पारिबी ठीक समय से पुलिस इंस्पेक्टर आसी गला ओ इन्स्पेक्टर को डरी और लक्ष लक्ष टंका आटा सा छाड़ी जाले तू अरे पुलिस गुली रे मरी जाइतिले हुए तो मु तोर तुमर अति विश्वस्त होई दांतु हेले तू सळाटा जो परि भाबरे काम कलु मते तो लागुची तू सळाटा पुलिस गुली रे पुलिस सहित हाथ मिसाई दैछु मते विश्वास करू सर मोर किछि भी दोष नाही ओय मु बाबा नाए एते सहजरे काहा को विश्वास करेनी ओ सहित जे बेईमान करे मु सळा ताकू सीधा ऊपर को पठाई दिए तू गरीब होई पारे सत हेले बेईमान नुह पेट पुसिया को जाई बाध्य स्मगल नाही दे पाद देइछि जीवन को बाजी लगई माल उद्धार करिया को बहुत चेष्टा करतली सर हेले पारिलिनी बहुत बड़ा बड़ा भाषण दउछु तो अबे तू सळाटा सेठी टंका आटा जीता छाडी चली आसिलु अबे सळा तू सळाटा हेटी मरी जाइतिला आहुरी भलो होइतांता हेले कोन बोलू हां ए तू सळा मो ग्यांग पई गोटे कलंक तते सळा हेवी पनिशमेंट मिलिबो पनिशमेंट कौन सी पनिशमेंट नहीं मोर दुख नहीं सर दुख तो मात्र एते की मो बुढ़ा बाऊ विवाह योग्य भौणीटा पाई तू जो मोर टंकाटा लॉस करिचु पुणी जाकु आनी मो धंधारे लगेई दे तोर सब टंका आपे आपे सुजी हेई जिवो बाबा नाई ए बाबा नाई को केवल टंका दरकार टंका बाबा नाई जने होची फ्यूरियस मनीष ता पाखरे कोनसी दया माया क्षमार प्रश्न उठेनी और केवल टंका 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 मु आज अनुताप करूची आपण भली देशद्रोही पाई मु मो भविष्य नष्ट करि देइछि तेणु तो भली कवाल मो ग्यांगरे रहिबा कोनोसी आवश्यक नाही तो सळाटा मरिबो हरी जबू हरी बुरियंगान हरी जबू हके जबू एमी दिदिन हरी जाइतिला महाभारत राजा धृतराष्ट्र ओंकार राजा दशानन ये बे पागल तू मो बंगला को सपसिया को तो साहस कलु केमिते युद्ध आरंभ शेष पर्यंत तदारक करबा मोर काम एई तो आरंभ मात्र हेले यार शेष परिणति भारी भयंकर हबो अरे अछि से 6 बड़ा 8 गुंठर कथा ए उद्धत रामचंद्र मगराजर शेष अवस्था अबे तू सळा मो चरित्र पे आक्षेप करूछु आक्षेप करूली आना सुबह सुरात को हत्या कला परे संधय औरंगजेबर शेष अवस्था खड़े हिथिला अरे भगला सम्राट पाई पसंद पाई के काई लुआ की अबे तू जानिछु तू कहा सामने रे छिड़ा ही कथा वार्ता करूछु अरे सम्राट हंस राजा का सामने रे श्री कृष्ण जन्म हवा पाई और बेसी समय बाकी नहीं धर्म परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम होशियार धर्म संस्थापन पाई और बेसी समय बाकी नहीं श्री कृष्ण जन्म हवा पाई और कईटा मुहूर्त बाकी अछि अबे हरामजादा एटू जाउछु ना सळा को तते शोक करिवे एनी कि दिन राजा द्रुपद दडे सर्जक वज्राघात करी राज प्रसाद तोड़ी दैथिला एले तार शेष अवस्था कोन हिथिला और भी सही अवस्था हबो होशियार सावधान अथुंती पूरी देखाबो एक सही जमरे अथुंती तो गला बाकी रहिला तो पाली तो सळाटा मरिबो नहीं बस मते मारतुनी मते मारी देले मो बापा भौणी माने बेसरा है जे मु ताकर एकमात्र सहारा मते एई धर्म पाई क्षमा कर देंदु सर मते एई धर्म पाई क्षमा कर दियंतु तो
आज मु ते क्षमा कर देली जदि ए भली आउ केबे भूल हुए तोर टोटल परिवार को माफ कर देबी कहीं कि ना मु बाबा बाबा नाए ए आखो पाखो इलाका रे समस्त डाकंती बाबा बारू भैया बारू बाको भैया बाको सुना कान फुल सुरामुदी सुना मधुरी सुना सब रिपेयरिंग करब देखो आज्ञा ये सुजोग हासुड़ा करतुनि पूरा आपन पाखे सुजोग बाहर को जाऊँ पड़ो जहाँ डिफेक्ट सुनार अच्छी मत आइले मु ठिया ठिया करदेवी जदि ढिला थी टाइट करदेवी टाइट थी ढिला करदेवी आ जदि किसी मैला थाए ताले एसिड पकईकि सफा करदेवी आसतु आसतु आज्ञा सुना रिपेयरिंग करंतु आसंतु हेलो आसो 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 मोर ए स्वर्गत आसंतु आज्ञा आसंतु आसंतु आज्ञा भुवन सुजोग सुना रिपेयरिंग करंतु आज्ञा आसंतु आज्ञा आसंतु नहीं ये डाकिचो बा थोड़ा की सुंदर डाको हमारी व्यापार हो व्यापार जमी आसा आसंतु आज्ञा आसंतु सुना रिपेयरिंग करंतु आज्ञा आसंतु आ जाउछी साड़ी ती मन मन करना मैं तिकुड़ी के दिली सुनार दिसे ना करना ए तुमला साड़ी ती मन मन करना मैं तिकुड़ी के दिली सुनार दिसे ना करना वाल मंदा बाबा हेटी फेरी बिले भाई ये कौन आनिचो बा मु फेरी वाला नु आउ मु सुना मिस्त्री ना मिस्त्री तमे जहा दुसुच तमरो थिबो देखाओ देखाओ ये कौन देखेबी ना ना तमे एमिति कोन कथा वार्ता करूछ ए मु तुमको कौन देखेबी सुना ओहो सुना सुना देखाओ हां जदि ढिला थिबो टाइट कर देबी टाइट थिले ढिला कर देबी जदि मोया थिबो ताले एसिड पकईकि सफा कर देबी ए हेले मु किछ बुझी पारुनी ओहो बुझी पारुना कोन एटी जदि सुना फुना किछि अछि दउन मु पूरा परिष्कार कर दम दे देबी ए बा तमे सत्य कहछ हां तमे एसिड पकई परिष्कार कर देबो ना ना तमे सत्य कहछ तो मिछ लागु हां ए 7-8 खंड एरिया रे पचार समस्त कहिबे चुचुमा बनियार रेकॉर्ड कोन हां सतरे ने कोन अच्छा आउथरे कहलो तम नाटा टिके कहलो चुचुमा हां ए मां ओ ये डर गला कि हमर बेले बेले सेमती हुए हे डेडी चुचु बाबा ये तमे कोठी दिलो अलो चुचुमी कोण तू सब सारी देजू ये कोण सारी देली के रुको जरा सबर करो हातरे चूड़ी मथारे सिंदूर तू कोन बाही जाइछो कोण करथांती कहलो मो बापा
ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଗୋଟେ 65 ବୁଢା ସମର ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। 65 ବର୍ଷ ହଁ। ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଥିବୁ। ହଁ ପରା, ଏ ବୁଝିପାରୁନ କଣ? ହେଇଟି ଚିଚୁଆ ଭାଇ ସେ ଯୋଗଣିଖିଆ ବୁଢା ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନି, ଆଉ ଉଠିଲେ ବି ବସି ପାରୁନି। ହାଇ ଦେଖୁନ, ଏ ଆଗରେ ଧାଡିକ ଯାକ ଟୋକା ରଖିଛି ତାକୁ ଉଠା ବସା କରିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଚୁଚୁମା, କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଲକଡାଉନରେ ବାହାରେ ରହିଲି ଗଲି, ତୁ ମତେ ପୁରା ଛାଡିଗଲ, ପୁରା ଭୁଲିଗଲ ତୁ। ହେଇଟି ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିନି, ମନେ ରଖିଛି। ଆଜି ସତରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତମେ ଖୋଜୁଥିଲ ମତେ, ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ତୁମକୁ। ପାଇଗଲି। ଆଜିଠୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ମୋର ଦୂରେଇ ଗଲା। ହଁ, ମୋର ବି ଭାରି ମନ ହଉଛି। ହେଲେ ଶୁଣୁ, କଣ? ସେ ଶଳା ବୁଢା କଣ ଛାଡିବୁ? କାଇଁ ଛାଡିବନି? ଆରେ କାଇଁ ଛାଡିବନି? ସେ ଯୋଗଣିଖିଆ ବୁଢା କଣ ବାଟ ଉଗାଳିବ? ହେଇଟି ମୁଁ ତାକୁ ହେକ୍ କହିଦେଲେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ 1 2 କରିଦିଏ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଦିନକୁ 10-8 ଥର ମୁଁ ତାକୁ ଉଠୁ ବସ କରେ। ଯିଏ ବି ହୁଏ। ଏ ଚୁଚୁଆ ଭାଇ ଟିକେ ଏଠି ଥାଅ, କବାଟ ଦେଇଦେ। କିଏ ଡାକିଲା ବେ? ଖରାବେ ଶଳା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଜୀବନରେ କାମ କର, ଭିତରକୁ ପଳା। ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି। ଏ ଭଜା ତ ଭାଇକି ହ୍ୟାଲୋ ଭିତରୁ ଦିନ ଏଇଟା କବାଟ ଦେଇଛୁ ଏ ଭଜା ତ ଭାଇକି ଆଠେଇ ପଡ, ଆଠେଇ ପଡ, ଆଠେଇ ପଡ। ଓହୋ ତମେ ଆଠେଇ ପଡ, ମୁଁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କନା ଆଣିବି ତମ ଉପରେ ଘୋରେଇ ଦେବି। ଖବର କାମ ଛାଉଛି ଠିଆ ହେଇ ଆଠୁ ଖୋଲୁଛି କିଛି କରିବି
କହିଲୁ ଚୁଚୁମି କଣ କହିବି ଯେ ଦିନଟାରେ କବାଟ ଦେଇଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ବାର ମାତ୍ରା ଟୋକା କହୁଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ତମେ ତ ଏ ବେଳାରେ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ ଶୀଘ୍ର କାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ? ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟଙ୍କା 10,000 ହେଇଗଲା ବାବଦକୁ। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି କହିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ମୋ ଚୁଚୁମି ହାତରେ ଦେଇଦିଏ ସେ କମ ସେ କମ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଯେତିକି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ଯେତେ ବଇଛ ଦେଖିଆ ସଂସାର ଭିତରେ ଏଇ ସୌରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚୁପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନି କେବଳ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଏ। ତମେ କେତେ ବାଟରୁ ଆଇଲନି ଚାଇଲେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହବ ଭିତରେ ଖାଇବ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବ। ଶୁଣ ପ୍ରବଳ ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ହଉଛି ଚୁଚୁମି ଆଇଲୁ ପଇସା ଟିକେ ଗଣିବା ଟିକେ ଟୁଲେ ଟିକେ ବସ ଭୋରରୁ ହାତୁଡ଼ିରେ 3ଟା କଣ୍ଟାର ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ମାଡ଼େଇଛି। ଆଉ ଟୁଲୁ ହଲିବ ଯେତେ ହେଲେ ମାଇକିନା କଣ ପାଇବ ଏମିତି ହଉଛୁ କଣ ଦୋଷ ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ମିଛ କହିବି? ତମେ ମୋର ଏକବାଳ ବାଳ ବିଶିକେଶନ। ଜାଣିଛି ହେଲେ କଣ କରିବା ବସ୍ ବହୁତ ମୋର ଯିବା ବେଳକୁ ତ ଯିବା ବେଳ ଟିକେ ଆସିଲେ ବସି କଦା ଖେଳ ହେଇଠି ମତେ କିଛି କହିଲୁ सबर करो ଚୁଚୁମି ଆଇଲୁ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ଆ ଯାଉଛି ପାଖକୁ ଯା ଯାଉଛି। ଆଲୋ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି କିଓ? ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ? ସତେ ତ ଟୁଲଟା ଏଇଠି ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଲାଟିନି ପଳେଇଲା ଲାଟିନି ପଳେଇ ଚୁଚୁମି ହଇର ଭାଇକିନା ଭାଙ୍ଗିଲା ଟୁଲୁ ଏଇଠେ ବେଠିଆ ହେଇଛି ସେଇଠେ ଟୁଲୁ ଭାଇ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଭେଲେ ରେ ହୁଆ କଣ ଅଣ୍ଡିରା ଭୂତ ତୋ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛରେ ଥିଲି ତୁ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ କାଟି ଟୁଲ କରିଛୁ ତେଣୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇନି ସେ ଟୁଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ହେଇନୁ ଶାନ୍ତି ହେଇନି କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ତ ହଉଥିଲି ତୁ ତ ଶଳା ଷାଣ୍ଡ ପୁରାଇ ଦେଲୁ। ଶାନ୍ତି ହେଇନି ନା ବା ଟିକେ ଆଇଲୁ ତାକୁ ଦହି ଭାତ ଦିଅ ସେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୋ ପାଖକୁ ଆ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ନା सबर रुको जरा सबर करो ତୁ କିଏ ବେ? ମୁଁ ବଣିଆ ବଣିଆ ସୁନା କାମ କରେ ମୁଁ ବଣିଆ 1 ନମ୍ବର ଗୁଣିଆ। ଶଳା ଏଇନୁ କହୁଥିଲୁ ଭୂତ ଏଇନୁ କହୁଥିଲୁ ଗୁଣିଆ ଶଳା ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ରେ ଶଳା ଘରେ ମୋର ବଢିଲା ସ୍ତ୍ରୀ
କାଇଁ ମୁଁ ତ ଅଜା କି ଶଳା ଗେଲ ହଉଥିଲୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଅଜା ଶଳା ଏ ଗଣିଆ ବାହାରେ ବାହାରେ ମୋ ଘରୁ ଏ ରୁଅ 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 କଣ ରହିବି ନା ସିଏ କୁଆଡେ ଯିବେ ନା ସିଏ କୁଆଡେ ଯିବେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ସୁନା ଦେଖିବେ କଣ ସୁନା ଦେଖିବେ ନା ରେ ଭାବନି ସୁନା ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ହଁ କଣ ଖାଲି ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେଖୁଛି ଆଉ କାହାର କାହାର ତାଙ୍କ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖୁଛି ନା ଆଉ ହଁ ହେ, ମଉସା ହଁ ଅନାମ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ହଁ 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 ତାର ଢିଲା ଥିଲା ଟାଇଟ୍ କଲି ହଁ। ତାକୁ ମଇଳା ଥିଲା ହଁ ଏସିଡି ପାଣିରେ ପୁରେଇ ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ କରିଦେଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମଉସା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାପ ଜାଣିଛି ମୁଁ କରିଦେବି ତୁ ତ ଏସିଡି ପକା କଥା କହୁଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ରହିବଟି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ରହିବ ତୁ ଏସିଡି ହେଇଟି ବାପା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ମୁଁ ନିଜେ ସମୟ ବାପା ତୁ ଯୋଉ ବାଟେ ସେଇ ବାଟେ ଯା ଓହୋ ମଉସା ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପାରିବେନି ପାରିବେନି ଏ କଣ କହିଲ ଆରେ କଣ କହିଲ ତମେ ମୋ ସୁନା ସଫା କରିଦବ ଉଠିଲେ ବଳ ପାଉନି ବାଗୁ ବସିଲେ ଉଠୁନି ହେଲେ ତୋରେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଆସୁନି ମୋ ସୁନା ମୁଁ ସଫା କରିବି ହେଇଠି ବଣିଆ ତୁ ଶଳାଟି ପଦାକୁ ଯା ତୁ କଣ ହବୁ ରେ ନା ତୁ ସଫର କଣ ହବୁ ରେ ମୋର ସେ କାଇଁ ଗୋଟେ ଯିବା ଯିବା ହଉଛ ସେ ଖାଲି କଣ ମୋ ସୁନା ସଫା କରିବେ ହେଇ ଗାଁରେ ଯେତେ ଝିଅ ମାଇକିନି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁନା ସଫା କରିଦେବେ ହଁ ହଁ ହଉ ସେ ସମସ୍ତ ସଫା करे ତୁ କଣ ତାର ହବୁ ସିଏ ତୋର କଣ ହବ କି ରେ ଭାଇ କଣ ଭାଇ ହଁ ଧରମ ତା ମାନେ ତୁ ମୋ ଶଳା ଏ ଶଳା ଏଠୁ ପଳା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଣ ମୁଁ ସୁନା ଦେଖିକି ଯିବେ ମୁଁ ବାଗେଇ ଦେବି ବେଶୀ ରୋଲ କରିଛ ଚିଣ୍ଡି ଚମକ ଆରେ ଟାଇକ ପିଟିବି ବାড়ি খিয়া শিখিয়া সেইটি দিয়া আরে এই সিଏ ମୋ ଭାଇ ବୁଝିଲ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଧର୍ମ ଭାଇ କରିଛି ଦରକାର ପଇଲେ ଗାଁରେ 10ଟା ଟୋକାକୁ ଭାଇ କରିବି এই ଟିକେ ନହେଲେ ଚୋଟି ବିଚି ସବୁ ଖୋଲିଦେବି କି ଆରେ ହେଇଟି ଭାଇ ଭାଇ ମ ତାଙ୍କ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛ ମ ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ଓ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସୁନା ଆଣିବି ତମେ ଦେଇବ ଯା 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 ମାଇକିନା ସୁନା ଦେଖେଇବ ମନ ହେଇଛି ଆଉ ପଇସା ତ ମାଇକିନା ତତେ ପାଉନି ଲୋ ମାଇକିନା ତତେ ପାଉନି ତା ମନ ହେଇଛି ମାନେ ସୁନା ଦେଖେଇବ ସେ ଛାଡ଼ିବନି ওরে শলা তো গুড় তোর ভাই পড়ছে তুই যা দেখ ভাই মো সোনাকু মু নিজে এসিড করে সফা করবি ভাই তুই যা ଓହୋ ମଉସା ଆପଣ ପାରିବେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ বিষ ভাই টানে বে ছড়া ঘড়ি ন মাইলে সে বিষ ছাড়িব এই চুচুমি এ ভাই ঘরটে মেডিকেল মৌসা 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 মেডিকেল বা ମଉସା ମୁଁ ତମ ଟିକରୁ କଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ବଢିଆ ହାତ ନମ୍ବର ଗୁଣେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି
ଆଚ୍ଛା ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଚୁଚୁମି ତୋତେ କୋଉଠି କାମୁଡ଼ିବା ଏ କାମୁଡ଼ିବା ମୋ କାଲ ମରିଗଲା ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଶୁଣ ମାଇକିନା ଗାଳ ଚୁଚିବୁ ନା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୋ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଶୋଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ମୁଁ ଚୁଚୁମିକିରି କାଢିଦେବି ବିଷ କାଢିଦେବି ହଉ ତୁ ଚୁଚୁମିକି ବାହାର କରି ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେବି ଚାଲ ନା 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 ଠିଆ ନବ କଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବନି ନା କଣ ପାଇଁ ପଛ କରିକି ଠିଆ ହବ ମୁଁ ପଛ ଠିଆ ହେବି ତୁ ବିଷ ଛାଡ଼ିବୁ ହଁ ହଁ ଶଳା ତ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ହଉ ଯା 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 ସିମିଂ ଯାଇଯିବ ହଉ ଯା ଆଗଟା ସିଆଡେ ଦବୁ ହଁ ପଛଟା ଇଆଡେ ଦବୁ ହଉ ଯାଉ ପଛ କରିକି ଠିଆ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ଚୁଚୁମିବି ଯା हे ଖାଅ हे प्रभु अबे झड़ी जाबे ना नहीं रे वाला गला रे କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ତମେ ହାଡେ ଅଛ କଣ ହେଲା ବେ କେତନ କଲା अबे वाला दांत लगा मेरे भाई अबे बाहर लेना नहीं रे ଓ କଥା ହେଇଛି ବାହାରିଆ ରୁହ चेष्टा कर ମନ୍ତ୍ର ମନେ ପଡୁନି ମୋର ସିଆଡେ ମୋ କଥା चेष्टा कर हाय दैया छड़ा भाग्य नहीं भाग्य बसे दिन बेले पेपुड़ी कामुड़े ओहो पूरा चुचुमी के बाहर कर देले ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି नहीं छड़ा तोते मानिया पड़ियो रे बढ़िया रुको जरा ना ना शोन तोड़ काम कर एते कष्ट कलु मु ए चिकेन बलिया दुकान रुको बलिया भंजा दुकान हला मु चिकेन कलिजा कोराट गाणी पसे तू खाइबु जेबु एडी चुचिमी टिके अपेक्षा कर हला तू भीतर मसला खाली छाचू था आउजी खाली चिकेन धरि जाबे कलिजा करलो तो भाई को खोई छाड़ीबो आउ ମୋ ଭାଇ ଏଠି 5-6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିବେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମାଉସିଆ ଦେଖିକି ଆଣିବ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର ପିଛ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆଣି ଆସିବ मानुजी भाई ହଁ ହଁ था ହଁ ହଁ ନିହାତି ଯା 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 ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ଯା ଚାଲ ଆଣିବ ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଚୁଚୁ ଭାଇ ମନଙ୍କ ବାଟ ମନଙ୍କ ବାଟ ସେଇ ମନ ରାଜା ରସିଆ ମନ ରାଜା ରସିଆ জি জি অধারা সে তাকলু জি জি অধারা সে তাকলু বল মান্ডা चिकेन दुकान कोड चंपे लोड़ा सीटा देख लो
कौन हो जो टिकियो अपने मौसा रुको जरा। मुझसे भी भगत में अपन रुको जरा सबर करो आगला आई लाइक गला आगला आई लाइक गला हे प्रभु हे भैया कृष्ण जगन्नाथ